वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो यही वीडियो रे आमे पढ़िबा +3 थर्ड सेमिस्टर रो सब्जेक्ट वैल्यू एडेड कोर्स रो यूनिट 1 रो चैप्टर 4। यार प्रथमे 3टी चैप्टर सरी छि यूनिट 1 रो ताको तुमे प्लेलिस्ट रे देखि देई परिबो। शीघ्र याको नोट करि दियो। एही चतुर्थ यूनिट रे रही महात्मा गांधी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। महात्मा गांधी को क्यों एथिकल प्रैक्टिस गुड़ी रही अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन हेटेड, लव फॉर ऑल, कंसर्न फॉर द पुअरेस्ट, ऑब्जेक्टिव नेशनलिज्म, एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग, रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। तो यह बहुत इंपोर्टेंट विषय होगाक जाऊँगी। सांग मानू निश्चित भाव में शेयर करेंगे और चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इट। महात्मा गांधी को एथिकल प्रैक्टिस गुड़िक यार इंट्रोडक्शन रही भूमिका। महात्मा गांधी को भारत मात्र नुहे समस्त दुनिया नीति, मानवता और अहिंसार दूत भाव जानी। महात्मा गांधी केवल भारत पर नुहे समग्र पृथ्वी रे से वर्तमान पूज्य अच्छा। जो नीति गुड़िक रही समस्ते फॉलो करुँच। गांधी संपूर्ण जीवन नीतिमूलक प्रचेष्टा, नैतिक शक्ति, मनीष प्रति सम्मान एवं समाज पुनर्गठनर आधार थिला। तांको चिंता और जीवन दर्शन मूल भित्ति होची सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, समानता एवं मनीषर नैतिक उन्नति। तांको जीवन प्रमुख जो नीति थिला ताहाकू सत्य और अहिंसा थिला। ताहा समस्त लोक माने वर्तमान पालन करुछंती। गांधी विश्वास करुतले पूरा जगत को भल करने मात्र बड़ आंदोलन द्वारा नुहे, मनीष भितर थिबा गुण गुड़िक उन्नत हेले समाज स्वतः परिवर्तित हो। आमे दुनिया को केवल परिवर्तन करने को चाहूँगी, किंतु महात्मा गांधी कौन कहते यही दुनिया को परिवर्तन करने व्यतीत आमे इंडिविजुअली निज को आमे परिवर्तन कले समग्र दुनिया परिवर्तन हो। महान चिंताधारा रही यही चिंताधारा गुड़ी को पढ़ा। प्रथमटी है अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी चिंताधारार मूल आधार थिला अहिंसा। यह हूँ मूल मंत्र। तांको अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसार अभाव नुहे, बरं मन, भाषा, व्यवहार में मध्य कौनसी घृणा, क्रोध, प्रतिशोध रहिबा भाव उचित नुहे। कौन व्यक्ति आमर अनिष्ट करछंती ताकू कौन करवा आवश्यक समस्ते मानती, ठारू आमे बदला नेबा। किंतु से कहते जी आमको गोटे गाल गोटे चटकणा मारे अन्य गाल को देखा, कौन हिंसा भाव न रखा। हिंसा भाव न रखा कौन आम मनरे घृणा कि क्रोध, प्रतिशोध भाव रखा ना। यह हूँ प्रकृत अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा गांधी दुर्बलता नुहे, बड़ नैतिक साहस और आत्मशक्तिर प्रतीक। तांकर सत्याग्रह नामक सत्याग्रह, भारत छाड़ आंदोलन सबू अहिंसामूलक पद्धति थिला, जहाँ विश्व को आश्चर्य कराइथिला जे हिंसा बिना बड़ परिवर्तन मध्य संभव हो पारिछि। द्वितीय पॉइंट है सत्य, ट्रूथ। तांकर जो बही मध्य रखी से ट्रूथ थिला, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी कहते जीवन होची सत्यर संधान। सत्य कौन, प्रकृत सत्य कौन। तांको सत्य केवल कहवा प्रक्रिया नुहे, बरं सत्य चिंतन, सत्य कथन, सत्य कर्म। यह हूँ प्रकृत सत्य। सत्य पालन माने सबु परिस्थिति सत्यर पक्षरे रहिबा। गांधी निजर भूल मध्य सत्य साहस स्वीकार करथिले। तांकर जो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ थिला से सबू तांको जीवन सत्य कौनसी को न छुपाई न लुकाई से वर्णना करिसंती। तांको मतरे सत्य ही मनुष्य को कमनिष्ठ, परिश्रमी एवं मनुष्यता पूर्ण करिथाए। तृतीय पॉइंट है अघृणा और समस्त प्रति प्रेम भाव, नॉन हेट्रेड एंड लव फॉर ऑल। गांधी केवे मनीष को शत्रु भावी नथिले। से कौन कहते पाप को घृणा कर, पापी को नुहे। बहुत इंपोर्टेंट लाइन यह। गोटे व्यक्ति को निजर कर्तव्य मध्य यह देखै पारि जाए। पाप को घृणा कर किंतु पापी को नुहे, रोग को घृणा कर रोगी को नुहे। सही भाव में यही दर्शन मनीष संपर्क में संघर्ष, द्वेष, हिंसा को अंत करिथाए। तांको प्रेम कौनसी धर्म, जाति, भाषा समूह द्वारा सीमित नुहे। से अन्यायकारी को मध्य प्रेमर भावना विजय करिवारे विश्वास करथिले। सही भाव से इंग्रेज मानक मध्य यही अहिंसा भाव में तांकर
ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଦରିଦ୍ର ତମଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା, କନସର୍ନ ଫର୍ ଦ ପୁଅରେଷ୍ଟ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଭାବନା ହେଲା ଅନ୍ତୋଦୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷଙ୍କର ଉନ୍ନତି। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ ଏହା। ଅନ୍ତୋଦୟ। ତାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଉକ୍ତି ଥିଲା ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷର ମୁହଁ ଭାବି କାମ କର। ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷର ମୁହଁ ଭାବି କାମ କର। ସେ କହୁଥିଲେ କୌଣସି ନୀତି, ଯୋଜନା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ହେବାର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହା ଦରିଦ୍ରତମଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ଦେଲା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୀତି ନିୟମ ହେଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ, ଏହା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ଦେଲା, ତାହେଲେ ତା'ର ସଫଳ ହେଲା କି ବିଫଳ ହେଲା ତାହା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନୀ, କୃଷକ ସମ୍ମାନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କୁଖ୍ୟାତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦର୍ଶନ ପରିକଳ୍ପନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଜାତୀୟତାବାଦ ଥିଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା, ଦେଶପ୍ରେମ ଉପରେ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା, ଅହିଂସା ଓ ସମାନତା ଉପରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଜାତୀୟତା ଭାବ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ସମ୍ମିଳିତ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋର ଜାତୀୟତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ସହାୟ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ଦେଶପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜାତୀୟତା ହିଂସା, ଅତିରକ୍ତତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ। ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର କିପରି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନୈନ୍ ତାଲିମ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର କିପରି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ, ସେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟର କିପରି ପ୍ରବକ୍ତା ହୋଇପାରିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ସତ୍ୟ କହିବ ଓ ମନରେ ହିଂସା ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଭାବ ରଖିବ। କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଜୀବନ, ସେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଜୀବନ, ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ। ଦେଖିଦେବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ। ସେ କହୁଥିଲେ ଖରାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ହେଉ ତାହାକୁ ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୱଗୁଣପୂର୍ଣ୍ଣ, ନୀତିସଙ୍ଗତ ଓ ଅହିଂସାମୂଳକ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ମିନ୍ସ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏଣ୍ଡସ୍, ରାଇଟ୍ସ ମିନ୍ ଏଲୋନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ। ଏହି ଦର୍ଶନ ଆଜିର ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବ ରଖିଛି। ଏହି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଏହାର ଗୋଟେ ଉପସଂହାର ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଏଥିକ୍ସ ଉପରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଦର୍ଶନ କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ନାଗରିକ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମଣିଷକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେବାର ଜୀବନ ପଥ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, କରୁଣା, ନିଷ୍ପକ୍ଷତା, ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଉନ୍ନତି, ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ମାନବତା, ଏହି ସମସ୍ତ ଗାନ୍ଧୀୟ ନୀତି ଆଜି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି, ସମାଜକୁ ନୈତିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1ର ଚାପ୍ଟର 4 ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏଥିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।